Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer d'entamer la première leçon de la géométrie, intitulée Les angles. Les angles. L'arabia, zawaya. Eh bien, tout d'abord, on va définir ce que ça veut dire un angle. L'angle est une figure formée par deux demi-droites qui ont même origine. Les demi-droites s'appellent les côtés de l'angle, l'origine et le sommet de l'angle. Donc voilà, ici on a le schéma. Voilà un angle AOB. L'angle AOB. Donc il est formé par le côté OA, le côté OB, qui sont deux demi-droites. Demi-droite, donc la demi-droite OA d'origine O et la demi-droite OB d'origine O. Parce qu'on a dans la définition, il est formé de deux demi-droites qui ont même origine, عندهم نفس الأصل. جوج الأنصاف مستقيمة، النصف المستقيم الأول OA، النصف المستقيم الثاني OB، ولكن عندهم نفس الأصل اللي هو O. Donc ça c'est un angle, l'angle AOB. Donc, et on le note de cette manière-là. الزاوية كنشيروا ليها بهذا الرمز هذا اللي هو AOB، مع أننا كنوضعوا هنايا un chapeau sur O pour bien préciser le sommet باش كنبينوا الرأس ديال الزاوية اللي هو O. Donc, هاد الزاوية AOB, donc elle est formée de deux demi-droites, la demi-droite OA, la demi-droite OB, et le sommet c'est O. Donc on a demi-droite, ou bien le côté OA, et on a le côté OB. Et voilà l'angle AOB. Donc, je vais récapituler. Donc, voilà ce qu'on appelle un angle AOB. Donc, il est formé de deux côtés, ou bien deux demi-droites qui ont le même sommet. يعني يتكون من نصفين مستقيم لهما نفس الرأس هو O. On le note de cette manière-là, AOB avec un chapeau sur le haut pour déterminer le sommet باش كنبينوا الراس ديال الزاويه كنديروا عليها هاد الشابو هذا. Comment on mesure un angle؟ يعني كيفاش نقيسوا واحد l'angle. Et quelle est l'unité de mesure؟ ما هي وحدة قياس الزاوية؟ وحدة قياس الزاوية كذلك. إذا عندنا واحد الزاوية هنايا مثلا toujours par exemple A, O et B. هاد الزاوية هي هاد المجال هذا. Donc pour le mesurer on a besoin d'un rapporteur. Le rapporteur اللي هي المنقلة. وكلنا عرفنا كيفاش نقيسوا القياس ديال الزاوية A أو B. وحتى إذا كان بعض التلاميذ لا يزالون لا يعرفون كيف نقيس الزاوية، إذا إن شاء الله سأمرر لكم المعلومة مرة أخرى. إذا هاد الزاوية هذه A أو B قلنا نقيسها بالمنقلة لو رابورتور، ووحدة القياس وهي الدرجة لو دوغري، نقيسها بلو دوغري. لو دوغري الدرجة، يعني هذه هي وحدة قياس الزوايا. فمثلا إذا كان الأطوال كنقيسوها بالمتر والكيلومتر والسنتيمتر، يعني وحدة قياس الأطوال. مثلا الحرارة كنقيسوها بدرجة حرارية، إذا حتى هنايا الزوايا كنقيسوها بالدرجة. من بعد عندنا أنواع مختلفة من الزوايا. أنواع مختلفة من الزوايا، يعني هاد الزوايا هناك أنواع لي تيب
دونك تيب دونك أو أنواع الزوايا. فهناك الزاوية المنعدمة. ما معنى الزاوية المنعدمة؟ زاوية منعدمة وهي أن لي دو مي دغوات يعني لي كوتي كيكونوا كونفوندي متطابقان. فهاد الزاوية هادي إلا هودنا هاد او ا هودناها لعند بي غادي يوليو لنا متطابقان. هاد او ا غتولي لنا لاصقين على او بي، وبالتالي هاد الفتحة هادي نتاع الزاوية غتولي منعدمة، وكتعطينا لونغل نول. اونغل نول، لونغل نول، عندنا اونغل نول. شنو هو لونغل نول؟ هي الزاوية اللي القياس نتاعها 0 درجة، 0 دوغري. يعني بحال ملي كتكون عندك البيركار وكتسدو، يعني كتجمعو هنا تما كتحصل على زاوية. يعني ملي كينطابق لنا هذا كيهود لنا لعند هذا devient confondu. Confondu يعني هي متطابق. OA devient confondu avec OB. Comme ça, donc, on aura l'angle nul. Ensuite, on a l'angle aigu. Angle aigu. C'est quoi l'angle aigu? L'angle aigu, tout simplement, c'est par exemple, on a ici AOB est un angle aigu. Pourquoi? Eh bien, parce que sa mesure est comprise entre 0 et 90. يعني كل AOB، voilà AOB هنايا القياس نتاعو علاش سميناه aigu لحقاش ما بين 0 و 90 درجة. 90 درجة يعني ما وصلناش هنا للزاوية القائمة، وأكبر من صفر يعني ماشي زاوية منعدمة اللي هضرنا عليها نول. دونك هذا هو لونغل ايغو، هو اللي القياس نتاعو ما بين 0 و 90 درجة. فمثلا هاد ا او بي هادي غتكون مثلا هنايا شي 45 درجة، 45 درجة، إذا راها كومبريز entre 0 et 90. Par suite, c'est un angle aigu. Ensuite, on a l'angle droit. Angle droit. L'angle droit وهي الزاوية القائمة. الزاوية القائمة. دونك فوالا ان لونغل دغوا. ولونغل دغوا دائما كنرمزو ليه بهاد الإشارة هادي كتكون عندنا هنايا نتاع التعامد. يعني هنايا اونغل دروا فار اكزومبل فوالا ا او اي بي، هنايا عندنا تعامد، وبالتالي اذا هنايا القياس ديال هاد الزاوية هادي غادي يكون فيها 90 درجة. دونك لونغل دروا هي اللي القياس نتاعها 90 درجة. اونغل دروا. دونك هضرنا على لونغل نول 0 دوغري، aigu la mesure comprise entre 0 et 90 يعني ما بين محصورة القياس نتاعها ما بين 0 و 99. عندنا لونغ دروا سي 90 دوغري، 90 درجة. عندنا الزاوية اللي أكثر من 90 ولكن أقل من 180، وهي لونغل أوبتو. أونغل أوبتو، الزاوية المنفرجة اللي هي القياس نتاعها باغ اكزومبل فوالا زاوية منفرجة، فوالا ا او بي. دونك فوالا هاد الزاوية هادي هي زاوية منفرجة. علاش؟ لأن القياس نتاعها أكثر من 90 درجة وأقل من 180. دونك ا او بي فوالا ا او بي غتكون كومبريز انتر 180 دوغري و 90 درجة. دونك سا سي لونغل اوبتو. هنايا وصلنا لونغل اوبتو. دونك هنايا وصلنا لربعة ديال الأنواع ديال الزوايا. الزاوية المنعدمة لونغل نول، الزاوية الحادة لونغل ايغو القياس نتاعها ما بين 0 و 90 درجة. لونغل دغوا ايت ايغال تساوي 90 زاوية قائمة. وعندنا لونغل اوبتو sa mesure il dépasse 90 et elle est inférieure à 180 يعني فايتة 90 وأقل من 180 يعني محصورة ما بين 90 و 180. بقات لنا من بعد un autre
ou bien deux autres types d'angles. Prenons l'angle plat. L'angle plat. Je vois l'angle plat. Et bien l'angle plat, voilà, tout simplement. Je vais, voilà, O, A et B. Voilà l'angle plat. C'est ça. L'angle plat, donc ici, automatiquement, on a sa mesure. Il est visible à l'œil nu. Donc ici, on a A au B, c'est tout simplement est égal à 180 degrés. Tout le rapporteur, من قالة كاملة من الصفر حتى ل 180. Donc ici, هذا هو l'angle plat أو الزاوية المستقيمية أو المستقيمة. Donc هذيك هي A au B, donc c'est un angle plat. Eh ben, sa mesure c'est 180 degrés 180 درجة. ومن بعد عندنا الزاوية المملوءة أو l'angle plein. L'angle plein. عامر. مملوءة. شنو هي هذه الزاوية المملوءة؟ وهي لاحظوا معايا هنايا. Voilà A, voilà O, le sommet, A et B. Mais هاد الجهة البرانية فوالا هذه هي الزاوية الجهة الخارجية يعني وكأنك غدير دائرة كاملة فهاد لونغل بلان باش معروفة لونغل بلان هي سا ميزور est égal لونغل بلان باغ اكزومبل A او B هنايا A او B القياس نتاعو هي 360 درجة وهذا لونغل بلان سي غار دو بارلي دو لونغل بلان يعني قليل جدا فين كنلقاو شي تمرين او بعض المسائل اللي كتضمن هاد لونغل بلان باسكو لا ماجوريتي ديكزيرسيس repose sur les angles un petit peu aigus, l'angle droit, l'angle obtus, l'angle par exemple droit, oui, tout simplement. Donc ici il ne faut pas se préoccuper de cet angle qui est l'angle plein parce que la majorité ne va pas pouvoir assimiler ما غاديش يفهموا هذا l'angle plein شنو هو mais il faut tout savoir tout simplement savoir par exemple prendre le compas خذ البركة من غادي تجمع يعني البركة غتسدها فوالا par exemple donc هنايا عندي إلا قلنا O A B هنايا الداخل سي نول هنايا غنحصلوا على زاوية منعدمة ولكن من برا هنايا غادي نحصلوا على زاوية مملوءة يعني بلان هي شنو هو التعريف نتاعها هي كل زاوية قياسها 360 هي l'angle plein. Donc après avoir déterminé les types d'angles من تعرفنا على الأنواع ديال les angles on va passer à d'autres choses. C'est la relation. العلاقة اللي كتربط les angles. هناك علاقة entre les angles. La relation entre les angles, c'est quoi? Relation entre les angles. شنو هي هاد العلاقة اللي كتكون ما بين الزوايا؟ Par exemple, lorsqu'on parle des angles adjacents. Angle adjacent. C'est quoi un angle adjacent ou bien deux angles adjacents plutôt? Quand on regarde les angles adjacents, on parle de deux angles adjacents. C'est quoi? Voilà, je vais vous donner un exemple. Voilà, angle adjacent. Par exemple, A, ici B, ici C, et voilà, le sommet c'est O. Donc on dit que A, O, B, A, O, B, هاد الزاوية هادي et l'angle BOC.
BOC sont deux angles adjacents. sont deux angles adjacents. علاش سميناهم adjacents؟ يعني بحال اللي نقولوا متجاورين. علاش؟ parce qu'ils ont un côté commun. عندهم واحد الضلع مشترك. لا دومي دغوات او بي مشتركه. يعني كتنتمي لهاد الزاويه وكتنتمي لهاد الزاويه هادي. دونك هنايا اون بلوس دو سا ils ont le même sommet. عندهم نفس الراس. هاد الزاويه ا او بي عندها الراس هو او، والزاويه بي او سي عندها الراس هو او. هادو هما سكون ابيل دو زونغل adjacents. Adjacents. Donc, deux angles adjacents, ce sont deux angles qui ont un côté commun. عندهم واحد ضلع مشترك اللي هو هذا. نقدروا نرسموا هاد بالاحمر. هاد الزاويه هادي ا او بي وبقات لنا بي او سي. دونك هاد الضلع هذا او بي كينتمي للزاويتين بجوج، وهاد الزاويه ا او بي اي بي او سي ils ont le même sommet. عندهم نفس الرأس. Donc on les appelle deux angles adjacents. Ensuite, on a des angles complémentaires. شنو هما des angles complémentaires? C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement deux angles dont leur somme est égale à 90. Par exemple, عندي واحد لونغل هنايا فيه 30 درجة. Par exemple, A O B. هذه هي زاوية فيها 30 درجة. عندي واحد الزاوية هنايا. Par exemple, فيها 60 درجة. M N P. P, voilà. P, tout simplement. Donc, هاد الزاوية A O B عندي A O B. والزاوية M N P M N P. إلا جمعنا الصوم نتاعهم نتاع القياس نتاعهم، جمعنا الجمع ديال القياس ديالهم بجوج، عندنا هنايا A O B هي 30 درجة زائد 60 درجة تساوي 90 درجة. هنايا كاين القاعدة اللي كتقول لك كل زاويتين مجموع قياسهما كيعطينا 90 درجة، كنسميوهم دي زونغل كومبليمونتير. Angle complémentaire. Il faut bien saisir ces notions-là. يعني هاد الاسماء وهاد الكلمات اللي كنعاودها باش تركزوا وتضبطوها. Des angles complémentaires. Ensuite, on a les angles supplémentaires. Complémentaires et on a supplémentaires. Supplémentaires. Sinon, on a les angles supplémentaires, ou bien deux angles supplémentaires, c'est quoi? Ben, deux angles supplémentaires, ce sont tout simplement deux angles dont la somme est égale à 180. Par exemple, عندي واحد الزاوية A O B qui est égale 105 degrés. واحد الزاوية فيها 105 ديال الدرجات، يعني غتكون زاوية منفرجة أونغل أوبتو، غتكون على هذا الشكل هذا. باغ اكزومبل A O B هنايا فيها 105 دوغري، وعندي الزاوية M N P باغ اكزومبل فيها 75 دوغري. هذه غتكون زاوية حادة يعني ايغو أقل من 90. فوالا M N P هذه فيها 75 درجة. إلا لاحظنا بأن 75 بلس 105 نزيدو A O B زائد M N P الزاوية M N P القياس نتاعها. هنا عندي 105 بلس 75 qui est égal à 180 degrés. هنا المجموع نتاعهم 180 درجة، يعني ce sont deux angles supplémentaires. deux angles supplémentaires اللي هو القياس نتاعهم كيساوي 180 درجة. Ensuite on passe à les angles isométriques.
C'est quoi deux angles isométriques? Deux angles isométriques. Deux angles isométriques. Deux angles isométriques, ce sont deux angles qui ont même mesure. Par exemple, AOB est égal à MNP. Par exemple, si AOB est égal à 30 degrés et MNP est égal à 30 degrés. Donc, on les appelle angles isométriques. Ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Même mesure. Il y a un نفس القياس. AOB et MNP, ce sont deux angles isométriques. Ensuite, on passe à la bissectrice. La bissectrice d'un angle. Bissectrice. D'un angle. أو منصف الزاوية. منصف الزاوية tout simplement. منصف الزاوية. Donc on a l'angle AOB toujours. AOB. Donc c'est un angle. On va essayer de tracer la bissectrice de cet angle-là. La bissectrice, on l'a fait, ou bien on la trace à l'aide d'un compas. C'est tout simplement, moi, j'ai pas de compas ici, donc je dois mettre comme ça et je dois trouver la bissectrice ici. Par exemple, E, la bissectrice. Voilà. OE, c'est la bissectrice. OE est égal bissectrice. La bissectrice de l'angle AOB. Ben, c'est quoi la bissectrice? Tout simplement, il divise l'angle AOB en deux parties isométriques. كتقسمها إلى زاويتين متقايستين. يعني هذه الزاوية AOE غتكون عندنا AOE. هذه الزاوية AOE est égale تساوي EOB. EOB. علاش؟ لان هاد او او هي لا بيسيكتريس، يعني كتقسم لنا الزاويه الى زاويتين متقايستين. وهنايا غادي نرجع مره اخرى باش اللي كاين التلاميذ اللي مازال ما عرفوش كيفاش يرسموا لنا هاد لا بيسيكتريس. جو في revenir après par un petit vidéo. Donc voilà, A O B هي الزاويه الاولى. O E c'est la bisectrice. إذا كانت لا بيسيكتريس اوتوماتيكمون on aura deux angles. يعني كنحصلوا على جوج ديال الزوايا. بعد ما كانت عندنا زاويه واحده، ملي كنديروا لا بيسيكتريس كنحصلوا على جوج الزوايا، ولكن الخاصيه ديال هاد الزاويتين هي انهما متقايستين. وبالتالي يعني حتى القياس نتاع هاد الزاويه هادي A O E هو القياس ديال الزاويه كامله ديال A O B. A او بي نقسموها على جوج. الا كنا عارفين القياس نتاع ا او بي نقدروا نعرفوا القياس نتاع ا او او، بما ان او او هي لا بيسيكتريس دو لونغل ا او بي. ونفس الطريقه بالنسبه لاو او بي. او او بي حتى هي القياس نتاعها يساوي ا او بي مقسومه على جوج. وهنايا كنحصلوا على زاويتين متقايستين A O E E A B. Donc on aura deux angles isométriques A O E E O B. Et voilà, ça se termine ici. À bientôt.